जाओ, एक काम करो, तुम जाओ, आगे चले जाओ। आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करती थी। हामिला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब हामिला थी, पूरे 9 महीने की हामिला थी। कितने? हाँ, बड़े पूरे दिन थे, करीब था डिलीवरी का टाइम। वो जमाने की रीत में थी कि लोग उसके मायके को भेज देते थे जब वो वक्त होता था। बच्ची को मां की जरूरत होती थी, और उन पर सवार होकर जब उनको भेज दिया गया, मदीने की तरफ भेजा गया। अरे क्या बताओ, अबू जहल और उसके लोगों ने घेर के ज़ैनब के पेट को पर्चा मार दिया। उसने कह दिया, बेटी ने कहा था, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, मेरा बच्चा नहीं है। उनके यहां लिखा था, मैं हमल से हूं, मेरा भरा पेट है, मेरी तवल्लुद का टाइम है, मैं दर्द में हूं, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हुआ तो होगा, लेकिन मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों तकलीफ देते हो? एक ना सुनी थी, एक ना सुनी, पर्चा मारा था तो वही बच्चा नीचे गिर के मर गया। फिर कबीले में लड़ाई हुई, फिर उसको उठा के, वो जो पालकी आती ना, पालकी उठा के ले जाने की पालकी, उसको सवारी में बंदोबस्त करके सुला के भेजा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासिद भेजा कि आपकी बेटी आपके घर को आ रही है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की आने की इत्तिला मिलते ही रास्ते में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और आप रो रहे थे। तो पालकी करीब आई तो एक आह निकली थी पालकी में से, ऐसा सोई हुई थी ना, वो उठने पर एक आह निकली तो फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम हो गया कि मेरी बेटी की। आप भाग के जाके पालकी उठा के बेटी को ऐसा कंधा दिया था, आपको देख के वो और ये आपको देख के रोई। बोले बेटी सब्र करना, अल्लाह इसका बदला देगा। क्या करूं बेटी, सब्र करना, अल्लाह इसका बदला देगा। उम्मत तक दीन पहुंचाने के ये मशक्कत बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, और इतने बच्चे थे। ये सीरत से बहुत दूर उम्मत है, बहुत दूर। तुमने क्या पढ़े सीरत की किताबों के किस्से? हजरत सुमैया कौन? शर्मगाह पे पर्चा मारा था, शर्मगाह पे लोहो लुहान कर दिए थे। उनके ऐबों पे जिस साथ ने पर्दा डाला है, उसकी उम्मत अपने घर के लोगों के पर्दों पे, हाय हाय मैं क्या बताऊं, शोहर बीवी का एक बयान कर रहा है, और बीवी खाविन के, बच्चे बाप के और बाप बच्चों के एक बयान कर रहे हैं। देखो भाई देखो, ये है उम्मत, ये है उम्मत, ये है उम्मत। इतना एहतराम का मजहब था हमारा, इतने एहतराम की जिंदगी का सलीका था हमारे पास। मैं आपको क्या बताऊं, हजरत एक दूसरे के आई मिंबरों पर चले जा रहे हैं। कहां चले गए? मुझे कोई झिझक नहीं है ये बात के कहने में, अगरचे कि बहुत से उलमा मेरी मुखालिफत पे बोलते, बोला हमारे क्या है, जो है सो है। मिंबरों को लोगों ने बख्शा नहीं है ग़ीबत और ऐबजोई से, वो उसका ही बयान करना, यही तो मुझे अच्छी बात लगती है। शिया कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर। क्या गरीब भाई, शिया क्या कहता है? सुन्नी काफिर, और सुन्नी कहता है शिया काफिर। तबलीगी कहता है बरेलवी काफिर, बरेलवी कहता है देवबंदी काफिर, देवबंदी कहता है जमात इस्लामी काफिर, जमात इस्लामी कहता है मैदवी काफिर, मैदवी कहता है किसी, एक दूसरे को हर एक कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं। वो उसको कुफ्र का फतवा, उसको कुफ्र का फतवा। आखिर जन्नत में जाएगा कौन? सब काफिर है तो जन्नत में कौन जाएगा? हर जमात अपने आप को हक पर कहेगी, मगर हक पे वो होगा जो अल्लाह रसूल की मानेगी। मोमिन के अमल को तोलने वाली जात अल्लाह है। कौन है? आप कौन है? मैं कौन हूं? हमारी हैसियत क्या है? अल्लाह है। कौन है? अमल कौन करना भाई? अल्लाह। अल्लाह भाई, जिसने ऑर्डर दिया वही तो जांच लेगा। जांच कौन करे? जिसने ऑर्डर दिया, जो डॉक्टर है, जो माहिर है, जो जानता है, जो ऑर्डर उसका है, वो ऑर्डर हमारा भी है। हमारे को कोई ऑर्डर है? कौन? लोगों के उलूब ये हो रहा है, उम्मत बड़ा दर्द होता है हमारे को। जिन जमातों को दीन की दावेदारी का ठेका मिला है, वो जमातें
ایک دوسرے پر کفر کا فتوا، ایک دوسرے کی عیب بیان کرنے میں وقت برباد کر رہی ہے۔ 23 سالہ زندگی پیغمبر کی آپ اٹھاؤ، ایک دفعہ بھی آپ نے اس ممبر سے کسی کے عیب کو بیان نہیں کیا۔ اگر کسی کی مجبوری نے بیان کی ہے تو آپ کا انداز کیسا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ایک صحابی بہت غریب تھے، ایک صحابی بہت غریب تھے، جن کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا۔ تو صحابی کی عادت تھی صحابہ کی کہ جو ہوتا وہ پیغمبر سے پوچھ لیتے تھے۔ وہ آگے کہتے یا رسول اللہ وہ میرے بہت تکلیف، تو آپ ایسا کرو جمعے کے دن خطبے سے پہلے میں آپ کو اجازت دوں گا 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ آپ مجمع آپ کو دیکھیں۔ اور کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان کے کپڑے دیکھے صحابہ نے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے آپ پوچھے تھے دیں گے اگر کو ایسے نہیں تھے، ہمیں کیسے ہی پوچھنا وہ بھی عاجزی سے پوچھنا کہتے کیسا پوچھنا وہ بھی ٹھیک نہ کچھ منگنا سا مغرور ہی ہمارا انداز ہے، پوچھنا وہ بھی عاجزی سے پوچھنا کہتے ذرا جو اتنا نیتا ہو کھڑی نہ تو کیا منگنا ہے کیا کہتے یہ چل رہا ہے سر کر کو بھیج دیتے سمے صحابہ کا محنت چلا، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو، پوچھنے کی دیکھے تو سمجھ جاتے تھے اس کا گھر کیسا ہے گھر کو دکھاتے آپ کے غلام تھے صحابہ، ان کی تربیت پیغمبر کی تھی، ان کو معلوم تھا اتنے عمل سے۔ وہ صحابی کو نماز کے بعد اتنا مال آیا کہ وہ شہر چھوڑ کے باہر جا کے رہنا پڑا، ان کی مجبوری میں اعلان نہیں ہوا مسجد میں، پیغمبر نے اعلان نہیں کیا، خالی کیا ہے کھڑکو نماز پڑھی ہو نماز، صحابہ کی نگاہ پڑے گا، نگاہ پڑی آپ نے اس کی عادت کر دی، ہو گیا۔ کس نے کیا دیا کسی کو نہیں معلوم، چھپا چھپا کام تھا حضرت، کیسا تھا؟ چھپا چھپا کام، دکھا دکھا کام نہیں تھا حضرت، چھپا چھپا کام تھا۔ نیکی کر دریا میں ڈالا، پیسے نہیں حضرت، نیکی کر فیس بک میں ڈال، دور الگ ہے حضرت، چھپا چھپا کام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی وفات کے بعد ایک بچی آئی، چھوٹی بچی بہت رو رہی تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے بیٹا ارے محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، بولے بیٹے ہمیں بھی بڑا دکھ ہے، وہ تو ہماری جان۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے کیا لکھے کتابوں میں معلوم آپ کو؟ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل کیا بولے؟ یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، یہ میرا بارڈر ہے، ایک بال کے برابر بھی میں اس کے آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بولے تھے نہیں؟ علماء نے کتابوں میں لکھا یہ جبرائیل تھا جو کہہ دیا اگر صدیق ہوتا تو چل کے بھی آگے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کیا لکھے؟ یہ جبرائیل تھا جو کہہ دیا کہ یہ میری حد ہے، میں آگے گیا تو جل جاؤں گا، اگر صدیق ہوتا تو وہ کہے بغیر جل کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بولتے نہیں تھے چلے جاتے ساتھ، کیا لگاؤ کرے گا محمد؟ حضور نے اعلان کیا مجمع میں اخیر وقت میں کہ میں نے سارے صحابہ کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا نہیں کر سکا، ابو بکر تیرا حق اللہ پورا کرے گا۔ تو بچے کیا کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ عشق کے نمبر 1 بادشاہ کے پاس بیٹھ کو محمد رسول بولے بیٹے ہمارے کو بھی دکھ ہے، بولے چچا جان بات وہ نہیں ہے، جب تک محمد رسول اللہ تھے، جب تک محمد رسول اللہ تھے، میری ماں اندھی ہے، میں بچی ہوں، ہمارے گھر آ کے بکریوں کا دودھ نتھار کے ہمیں پلا کے جاتے تھے، ہمیں کام کون کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق مسند سے اٹھ کے وہ بچی کو اٹھائے، جب تک ابوبکر زندہ ہے وہ سنت پوری کرے گا، جب تک ابوبکر زندہ ہے میں تیرے گھر آؤں گا، تیری ماں کی خدمت کروں گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک عورت کا تقاضا مسجد نبوی میں آیا کہ بھئی ایک عورت مجبور ہے فلاں جگہ میں، اس کی خدمت کی ضرورت ہے، کوئی خدمت کر دے، یہ آپ نے اعلان کر دیا۔ فجر پڑ گئے، حضرت عمر گئے، وہاں فجر پڑ گئے، حضرت عمر گئے تو جا کے دروازے پہ دستے کو اماں کوئی خدمت، بولے بیٹے کوئی کر کے چلا گیا، کوئی کر کے چلا گیا۔ پھر
एक दिन आपने क्या किया, अजान से पहले आ गए, फजर के बाद आए थे ना, अजान से पहले आ गए, दस्तक, बोले कौन, अम्मा कोई खिदमत, बोले बेटे तुझसे पहले किसी ने कर दी। फिर अजान के पहले की बजाय आपने रात के 3 बजे घर पे जाके दस्तक दी, अम्मी कोई खिदमत, बोले बेटा कोई आके करके छोड़ा। अब तो बहुत परेशान हो गए, रात के 3 बजे से पहले खिदमत कौन करके गया। एक दिन ईशा पढ़ के वहां बैठ गए, देखो तो सही कि आखिर आदमी आ रहा कौन। एक आदमी चादर ओढ़ के छुपा के अंधेरे में आया और दरवाजे को दस्तक दी और खोल के अंदर गया, उस औरत के मुद्दे हुए कपड़ों को धो के साफ किया, झटक के अगला दूसरा बिछाना बिछाया और उसको हाथ को धुला के खिलाया और बाहर जा। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया, जब वो आगे बढ़ा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोले कौन है, चेहरा हटाया तो वो बकर सिद्दीक था, वो बकर सिद्दीक था। अबू बकर सिद्दीक को हज़रत ने पूछा, अरे अल्लाह के बंदे, वो औरत को तू अपना नाम बता देता तो मैं यहाँ आने की ज़हमत न करता। लगे इसको नाम बता के क्या मिलेगा, जिसे बताना तो वो जानता है मेरा नाम क्या। उस औरत को बताया भी नहीं कि मैं अबू बकर हूँ, क्या नहीं बताया, क्या नहीं बताया, ये तेरी खिदमत करने वाला अबू बकर है, नहीं बताया आपने, कौन है, बोलते हैं नौकर हो। ये अंधेरे लोगों की खिदमत, ये सीरत मुस्तफा है, ये सीरत मुस्तफा है। हमने हकीकी सीरत को तो छोड़ दिया और एक और सीरत हमने बनाया, जाने क्या हुआ, अल्लाह जाने, अल्लाह माफ करे। है कम से कम उम्मत की तो ख्याल कर लेती कि हर 12 रबीउल अव्वल में मेरे घर में एक सुन्नत जिंदा हो जो मौत तक न छोड़े। एक सुन्नत, तो एक सुन्नत है। आप बताओ मेरे को एक बात, कल 12 रबीउल अव्वल था, उसमें साबिक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कितने लोगों ने फजर बाजमात पढ़ी। जब तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारे बच्चे क्या पढ़े, कितने लोगों ने पढ़ी, जोहर किसने पढ़ी, असर क्या, आपने क्या फरमाया, मुझे अगर कोई ठंडक पहुंचाना चाहता है तो नमाज उसके लिए चीज तोहफा है जिससे वो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा सकता है। क्या कहा आपने, अब बाहर मारने को थे, हमें क्या मारने को थे, दुकान खोलने को थे, स्ट्राइक पर दुकान बंद करना करो, क्या भी नहीं, मुल्क का कानून है, क्या है, मुल्क के साथ हमें, हमारे साथ मुल्क में, मैं बताना क्या चाहूं, अगर कोई दबा के करे बंद करो तो तब तुम्हें कोई एतराज नहीं, और अल्लाह के लिए बंद करने में क्यों एतराज है आपको, क्यों एतराज है आपको, क्यों एतराज है आपको। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है, इस मुबारक महीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन हम आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, एक अज़्म करें, एक इरादा करें कि अल्लाह पाक मैं आज के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत से हटकर जिंदगी नहीं करूंगा, इसी से मेरे महबूब को खुशी होगी, मेरे महबूब की हकीकी खुशी सुन्नत है, सुन्नत। बल्कि आपने फरमाया जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा क़यामत के दिन उसे भी शफाअत है। जो जिंदा करेगा मन अहया सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, इंदा फसादी उम्मती, ऐसे दौर में जब उम्मत सुन्नत छोड़ चुकी हो, समझे आप, तर्जुमा समझा, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, ऐसे दौर में जब उम्मत सुन्नत छोड़ चुकी हो या फिर भूल चुकी हो, तो शहीद, उस शख्स को अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। कितने, 3000 रुपये दे दो, नमाज के बाद 1 घंटा टाइम बैठो, उकुड़ मुकुड़ को तो बैठ जाती, तो बैठ गए, वैल्यू करेंसी की है हमारे पास, अमाल की नहीं है, इसकी अमाल की नहीं है, करेंसी की है। कोई मोहल्ले में उतर कर कचरा साफ कर रहा है, क्यों, नहीं क्या मिलती घर को, क्या मिलती घर को, क्या बात है, पैसा, रेशम का पानी छटा, देखो पैसा, कीड़े के मकड़े कहीं को छटा,
گس کو اسٹاف کو بدلے میں مارکس بدلے گس گس کو دھول اڑا رہے ہیں, کہیں کو سینڈنگ کر رہی سو. جب سب کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیوں نہیں, اللہ کے لیے کیوں نہیں, اللہ کے لیے کیوں نہیں. جب تم اللہ کے لیے کرنے والے بنو گے تمہارے مسائل کا حل کا ذمہ اللہ خود دے دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اتوار کے دن